Very good. Ayan. Ayan guys, nagsusulo yan. Kaya, sige, kapit lang, go. Guling. Okay, yan. Yan yung lalakar namin, lighthouse. Sa tuktok ka na siya, kakanta ka ng shisgan na. Oh. Okay. Woo. Yan. Let's go. Wow. Anong say mo? Beautiful? Ha? Hindi. Ay, hindi. Ba't hindi beautiful? Okay. Ha? Hos, ito yung sa likod niya, guys. 360 reverse. Go. Go. Come on. Go. Ayan guys. Let's go. Wait lang anak. Kapagod na mama. Ganda. Oh, go. Tingnan mo si Kuya Dong, oh. Go. Go, 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 go. Go. Sige, go. Wow, galing. Hike mountain, go. Sige. Here. Sige, kapit. Kapit. Huwag kang susuko. Go. Go. Galing. Whew. Yes. Whew, survive. Whew, wait lang, just wait. Whew. Sige, kaya nyo yan, guys. Kapit lang. Kapit lang. Yan. Kaya natin to. Go. Sige. Kapit sa mount. Yes. Yeah. Whew. Galing. Sige, kapit. Very good. Go. Go. Whoa. Yes. We are. Woo. Survive. Go. Wow. Wow. Mountain. Very good. Woo. Wow. Hello guys. Okay. Yeah. Oh. Go mountain. Tara, yung sabat, 25 minutes lang, wala pa 25. Sige. Tama na single for the 56 years. Go. Wow. Sige, go. Hey. Ayan, guys. Ang lalakarin mo dito is 2 hours and 25 minutes, okay? Yung 25 lang. Oh. Ha? Kayo na bahala mag-adjust. Okay? O, ayan. Pag nasa taas na kayo, guys, ito na yan. Yan. Okay. Kailangan nyo lang magbaon ng matinding pahinga. Ay, matinding pahinga pala. Ayan. Para marating nyo yung lighthouse. Huwag kayong mag-alala. May senior. Ay, may senior. May kuwan kaming kasama. Hindi pala. Ang tawag nito? Midget. May midget daw kasama. Ayan, okay. Oh, yan. Nakaka-OTD pa yan umakyat, oh. Kasi hindi ready yan. Hindi ready. Hindi naka-ready yan. Okay. Let's go. Come on. Wow. Picturean mo sila. Pagkuhan. Yung gusto magpa-picture yan sa cameraman natin, ha. Go. Gi. Push lang. Okay. Silong na nasa baba pa siya. Go.
Okay? Kaya pa? Ha? Press ko na, press. Doon, sa taas. Go. Go, go, go here. Go, go. Sisi, go, go. Here. Okay. Ayan. Okay. Okay, what? Stop. Go. Ayan ni Bibi yan. Wow. Come on. Ayan guys, ha. Kung bata nga kaya niya, kayo kaya. O, di ba? Let's go. 4 years old pa lang yan, okay? Yan si Kuya Dong. 35 years old daw siya. Oh. Wala pang senior yan, ha? Oh. Wow. Let's go. Sige, kaya mo yan. Lakas. Anong sabi? Okay. Alalayan mo mama mo. Nalalayan mo pa yung mama mo? Wow. Yan, let's go. Ayan, let's go ah. Meron kompleto tayo sa kasama. Oh. May senior, may midget, may junior, may baby. Okay? Di, open yan. Let's go. Do it yourself, baby. Okay? Be careful. Okay? Go inside, dali, go. Okay? Okay, go. Yes. Come on, wow. Very nice, wow. Wow. You say hello. What you said, hello? Huh? Wow. You said hello. Guys. Wow. Wow! Yung 360. Yeah, yun sa ilalim. Ayan guys. Mahayaw, kat-kat, anima. Oh yeah. Kuruk-kuruk ka. Kanaugulo na ikaw kayo. Skers ba? Skers. Takot ko yan. Bisaya. 360 view. Sadyan ka lang sa tabi. Hindi po, sadyan ka. Tayo lang. Ha? Tayo, stand straight. Natatakot siya sa bangin. Saan ka pupunta? Doon lang mag-picture. Doon. Bakit dyan? Ha? Malayo pa naman yun yung patag. Doon pa, oh. Oo, andun pa, oh. Nanginginig ka. Ha? Oh. Ayan. Okay, sige, sige. Diyan na lang. Madali pala dito kayo sa kanila. O saan ang babaan dito? Saan ang babaan? Mag-surf-surf ka na kaya. Sunod na mo. How to surf? Anong meron dyan pag dyan ka nila? Ang back, after.
No, ani kulosos. Tag lamisa rin. Tagay. Actually, nag-dive ba niya? Kapkat. Dito nakadive sa dagat. Ito kay bang kapkat. Let's go. Come on. Ayan. Yes. Ayan. Go. Ayan guys. Oops. Slide ah. Oh my God, slide. Go. Napaas pala ang